सुप्रभात। आजिर शिक्षादान कार्यक्रम को समस्त विद्यार्थी मानक सुस्वागत। पिला माने आमे आज ओडिया साहित्य कथार अष्टम भागटी को पढ़िबा पूर्वर आस पूर्व पाठर आलोचना करिबा। मध्ययुगर अनन्य महान कवि लोकनाथ विद्याधर आदि कवि मानकर साहित्य कृतिगुड़िक विषय आमे अवगत होइथिले। एही जुगर श्रेष्ठ कवि थिले उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंजक परिचय तथा तांकर कृतित्व विषय मध्य पढ़िथिले। से शब्द समुद्र को अतिक्रम करथिले बोली उल्लेख अछि। से मध्य गुरु थिले, कवि गुरु थिले। आहुरी मध्य ब्रजनाथ बड़जेना तथा नारायणानंदଙ୍କ कृतिगुड़िक उपरे आलोचना करथिले। पिलामाने आस आज चतुर्दश, पंचदश और षोड़श अनुच्छेदटी को पढ़िबा। तो माने बही देख। मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर आउ जणे प्रसिद्ध विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। तांकर गुरु कविसूर्य सदानंद ब्रह्मांक काव्य जुगल रसामृत लहरी, जुगल रसामृत भौरी, निष्ठा नीलमणि आदि तांको अनुप्राणित करितला। से गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी, तेणु से नाना वैष्णव काव्य और शास्त्र अध्ययन करथिले। विशेषतः वृंदावनर साधु वैष्णव मानक काव्यशास्त्र नाटक आदि द्वारा से उद्बुद्ध होइथिले। प्रेमधर्म तांको काव्य मुख्य प्रतिपादित विषय। तांक रचित काव्य मानक मध्य विदग्ध चिंतामणि श्रेष्ठ। एते राधाकृष्णଙ୍କର प्रेमलीला सुंदर भाव वर्णित। यह व्यतीत से रसवती, प्रेम चिंतामणि, भाववती, सुलक्षण आदि काव्य अनेक चौतीसा जनाण रचना करथिले। भक्तचरण दास मध्य जने वैष्णव कवि भाव सुख्यात। तांकर मथुरा मंगल अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ। एथिरे से ज्ञान भक्ति तुलन में प्रेम भक्तिर विशेष महिमा को देखाई अछंती। तांकर मनबोध चौतीसा ओडिशा रे लोकमानक भितरे अत्यंत आदर लाभ करिअछि। एही मध्ययुगर शेष काव्यकार जदुमणि महापात्र से 19 शताब्दीर मध्य भाग बेलकू काव्य रचना करथिले। राघव विलास तांकर प्रसिद्ध रामकाव्य। कविसूर्य बलदेवरथ मध्य एही 19 शताब्दीर प्रथमार्धरे रचना करथिले किशोर चंद्रानंद चंपू। यह ओडिया भाषार प्रथम चंपू काव्य। सांगीतिकता, नाटकीयता और कवित्वर यह एक अपूर्व त्रिवेणी संगम। तांकर मध्य चंद्रकला नाम एक काव्य और बहु भजन जनाण अछि। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य काव्य रचना सहित गीति कविता रचनार परंपरा सृष्टि होइतिला। सेही कविता मानक मध्य चौतीसा, कोइली, चौपदी और पोई आदि परिदृष्ट। पंचसखांग परवर्ती समय अनेक भजन, जनाण, चौपदी और चौतीसा रचित होइअछि। सालबेग थिले मध्ययुगर प्रसिद्ध गीति कवि। तांकर पिता लालबेग, माता जनैका विधवा ब्राह्मणी। सालबेग माँ आदर्श और भक्ति भाव में अनुप्राणित होइतिले। जगन्नाथ पादपद्म निजक समर्पण करी से युद्धजनित मृत्युमुख रक्षा पाइथिले। तांकर अजस्र भजन और जनाण एवं मध्य ध्वनित। से जवन हेले मध्य तांकर जगन्नाथ भक्ति भावना और कृष्ण प्रीति अनन्य। से गोटाए कथा देखाई देइछन्ति जे निर्मल भक्ति निकट में कौन जाति और संप्रदायर मूल्य अति तुच्छ। बनमाली दास मध्य अनेक गीति कविता लिखिछन्ति। तांकर भजन और जनाण लोकों को मुग्ध करे। गोपालकृष्ण पट्टनायक 19 शताब्दीर प्रथमार्धरे अनेक गीति कविता लिखिथिले। से मध्य थिले गौड़ीय वैष्णव धर्म मार्गी भक्त। तांकर कविता गुड़िक राधाकृष्ण और गोपी भावनार साबल्य अभिव्यक्ति। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य जो सन्थ साहित्यर धारा पंचसखांक ठारू आरंभ करी गति करी आसिथिला, सेही धारार शेषदीप शिखा भक्त कवि भीम भोई। से आदिवासी कंध पितृमातृहीन होई अत्यंत असहाय भाव वनगहन गाई चराई जीविका निर्वाह करुथिले। महिमा स्वामी आशीर्वाद बल तांकर दिव्य दृष्टि और कवित्व शक्ति प्रकाश पाइला। से हेले महिमा धर्मर आदि कवि। स्तुति चिंतामणि, निर्वेद साधन, श्रुति निषेध गीता, ब्रह्मचालक आदि ग्रंथ सहित से बहु चौतीसा और भजन लिखि जाइछन्ति। तांकर आदर्श थिला मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ, जगत उद्धार हेउ। जगत मंगल तांकर लक्ष्य। तेणु ओडिया सन्थ साहित्यर धारारे से वास्तविक अनन्य प्रतिभार अधिकारी। तांका पूर्वरु महापुरुष हाड़ीदास और सन्त कवि अरखित दास अनेक ग्रंथ और कविता रचना करथिले। हाड़ीदासंकर लक्ष्मीधर विलास, शंखनाभी, भावनावर और बहु भजन, जनाण, चौतीसा पाठक मानक श्रद्धा लाभ करिअछि।
ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିପାଦନ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିପାଦନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ପରିଦୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତାରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପରିଦୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁଚ୍ଛ ନ୍ୟୁନ। ହରି ରାମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କହିବାରୁ ରାମ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଚ୍ଛ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ୍ୟୁନ। ମୁଗ୍ଧ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ରାମର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୁଗ୍ଧ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯୁଗଳର ସାମୃତ ଲହରୀ, ଯୁଗଳର ସାମୃତ ଭଉଁରୀ, ନିଷ୍ଠା ନୀଳମଣି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ରସବତୀ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଭାବବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରାଘବ ବିଳାସ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିକବି ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାଲବେଗ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲାଲବେଗ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜନୈକା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାଙ୍କର କବିତା ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ଥିଲା। ବନମାଳୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ଦୀପଶିଖା ଅଟନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ସେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ତଥା ପିତୃମାତୃହୀନ ହୋଇ ବନରେ ଗାଈ ଚରାଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦି କବି। ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଚଳକ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଳାସ, ଶଙ୍ଖନାଭି, ଭାବନାବର ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଥ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଗୁରୁ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାଳକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାଳକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଥିବା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।